इश्टांनो, प्राईम आयुर्वेद ह्या कार्यावळीन दोतोर तीर्थाचो सगळ्यांक येवकार. ही कार्यावळ आरोग्य भारती हाच्या सांगतान सुरू केल्ली आसा आणि ह्या कार्यावळीचो एकूच उद्देश की आयुर्वेदा बद्दल माहिती घराघरांत पावची. तर आयचे आमचे दुयेंस आसा ग्रहणी दुयेंस. ग्रहणी दुयेंस म्हणल्यार आतां आमी पळयता हे एक जाठरांतर मार्गाचो एक मुखेल दुयेंस आसा आणि हे एक दुयेंस अशें आसा की हे अयोग्य अन्न खाल्लें नाल्यार एक स्ट्रेसफूल लायफ जिवनशैली खातीर हे एक संबंदीत अशें दुयेंस आसा. ह्या दुयेंसा बद्दल आनी विस्तारान सांगपाक आयज आमच्या बरोबर आसा नामणेचे दोतोर डॉक्टर गौरव देसाय. दोतोर, तुमचे खूब खूब स्वागत. नमस्कार. दोतोरांनी BMS जावन तांचे पदव्युत्तर शिक्षण केलां आणि दोतोर सद्दा गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय शिरोडा गोवा हांगा असोसिएट प्रोफेसर तसेच कन्सल्टंट म्हणून आसा. आणि दोतोर डॉक्टर देसायज क्लिनीक हाजे फावंडर तसेच कन्सल्टंट म्हणून आसा, जाचे ब्रांचीस मडगांव आणि पणजे हांगा आसा. तर आतां प्रश्ना कडेन वळुया. दोतोर, म्हाका सांगा की ग्रहणी दुयेंस म्हणल्यार कितें एक्झॅक्टली? पयलीं म्हणजे प्रायम आयुर्वेदाच्या टिमीचे खूब आभार की म्हाका हांगा एक येवन लोकां कडेन संवाद सादपाची संद दिल्या बद्दल तुमकां खूब खूब धन्यवाद. ग्रहणी हे बरेच एक जितलें कॉमन तितलेंच किचकट दुयेंस. हें दुयेंस ह्या जठर म्हणजे अन्न प्रणाली जी आसा, पचन प्रणाली आसा, त्या पचन प्रणालीचे फंक्शनल डिस्टर्बन्स म्हणजे तातूंत स्ट्रक्चरली काय बदल जायना, पण ताजें फंक्शन म्हणजे ताजी कार्यक्षमता जी आसा ती बिगडिल्ल्या कारणान हें दुयेंस जाता. सो अशें जी कंडिशन आसा ताका जनरली ग्रहणी किंवा ताजें खुबशे कोरिलेशन IBS ह्या दुयेंसा बरोबर जाता. ओके. तर दोतोर, म्हाका सांगा की ग्रहणी दुयेंसान कितें लक्षणां आमकां दिसता? ग्रहणी रोगाची तशी लक्षणां पळयत जाल्यार ती खूब वेग आसा. म्हणजे उदाहरणार्थ तें सुरू जाता एक फक्त कॉन्स्टिपेशन म्हणजे 3-3, 4-4 दीस हें जायना, टॉयलेट जायना किंवा लूज मोशन जाता. सो अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम म्हणजे जाली जाल्यार दर कितें खालें की रोखडेंच हें जाता, टॉयलेटाची अर्ज जाता. किंवा काही पेशंटांनी हें दोनूय आढळून येता. म्हणजे सकाळीं ताका कॉन्स्टिपेशन आसलें जाल्यार सांज म्हळ्यार ताका लूज मोशन्स जाता. त्याच बरोबर पोटान खुबशें दुखप, पोटांतल्यान आवाज येवप, पोटान एक प्रकारचें अशें फुलनेस दिसप, वेगवेगळ्या प्रकारचे अशे एक्स आनी पेन्स म्हणजे शार्प शूटिंग पेन पासून डल एक पर्यंत हें आसता. त्याच बरोबर वेट लॉस म्हणजे अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस म्हणजे तो खाता जेवता सारकें अशें दिसता ताका, पूण तरी ताजें वजन कमी जायत वता. आणि ह्याच बरोबर म्हणजे सामकी अनरिलेटेड येट व्हेरी इम्पॉर्टंट अशी जी सिम्पटम्स आसा ती म्हणजे इमोशनल डिस्ट्रेस, एन्झायटी, डिप्रेशन. म्हणजे इतलें हें जाता की काही पेशंटांनी सुसायडल टेंडन्सी सुद्दां आढळून येतात. सो ताजे सादें कॉन्स्टिपेशना पासून सुसायडल टेंडन्सी पर्यंत आणि हाज्या मदले सगळे अशें ताजे सिम्पटम्स आसा. सो इट्स क्वायट अ वेग प्रेझेंटेशन. तर दोतोर, तुम्ही जशी लक्षणां सांगली तर हे दुयेंस जावपाची कारणां अशी कितें आसा? हाजी कारणांय तशींच वायड रेंजींग आसा आणि ही फंक्शनल हें डिस्टर्बन्स आशिल्ल्या कारणान ताजी खुबशे रिलेशन आमच्या आहारा कडेन वता. म्हणजे ब्रॉडली आमी जर ती विभागली जाल्यार एक म्हणजे अन्न आणि अन्नाचें स्वरूप हातूंतल्यान काही कारणां आमकां मेळटा. दुसरी आसा ती अन्नाचें ग्रहण करपाची जी पद्दत आसा ती बिगडिल्ल्या कारणान तातूंत म्हणजे तो एक ग्रूप आसा. आणि तिसरो ग्रूप जो आसा इज लायफस्टायल रिलेटेड. म्हणजे तातूंत आतां इफ आय स्टार्ट विथ तिसरो ग्रूप आसा तातूंत लायफस्टायल म्हणटकीच जनरली आतां लोकांक हें आयकून इतलें संवय जाल्या की ताजे कडेन दुर्लक्ष करतात की वेळचे वेळ खावप, वेळचे वेळ उठप, वेळचे वेळ न्हिदप, मागीर व्यायाम करप, हें सगळें जेन्ना जायना मागीर ताजो आणि हें जेन्ना एक दीस 2 दीस न्ही, हें थ्रू आउट युअर लायफ अशें जर तुमची लायफस्टायल आसत जाल्यार मागीर ताजो परिणाम अशे ग्रहणी सारख्या रोगान जावं येता. मागीर दुसरें आसा तो स्ट्रेस.
आतां म्हणजे सामकी पयलेंतलो भुरगो आसूं किंवा सामको खंयचो प्रिंसिपल आसूं, तांकां सगळे एवरीबडी इज अंडर स्ट्रेस. तें एक मेजर कारण आसा. मागीर दुसरो हांवें ग्रूप सांगलो तो आहाराचे घेवपाची सेवन करपाची पद्दत. म्हणजे ताज्या खातीर अशें आसा की पयलीं आमी घेतिल्लो आहार ताजें पचन जाल्लें आसपाक जाय, म्हणजे भूक लागपाक जाय तेन्नाच खावप, ओगीच जेवणाचो टायम जाला म्हणून खावप न्ही. किंवा थोड्यांक संवय आसा की कितें तरी ताका काही लोक इमोशनल इटींग म्हणटात किंवा बिंज इटींग म्हणटात, की खूब खालें परते परते खालें किंवा चड मात्रेन खालें, म्हणजे जितलें आपल्याक भूक आसा ताज्या पेक्षा बरें लागलें म्हणून चड खालें किंवा सो हे सगळे आहार कसो घेतात हाजे रिलेटेड इश्यूज. आनी मागीर तिसरो गट आसा तो एक्चुअल आहारान कितें आमी घेतात. तातूंत आतां चड हेवी म्हणजे खुबदां अशें आमकां आढळून येता की खंयचो तरी डायट फॉलो करता, तातूंत फक्त प्रोटिनाचेर चड भर आसता. मागीर तें म्हणजे विचार असो जायना की शरीर तें ताजे कडेन कोप अप करपाक शकता काय ना, पचन जाता काय ना, म्हणजे शरीर तें ब्रेक डावन करून एसिम्युलेट करपाक शकता काय ना हाजो विचार न करता तें. किंवा दुसरें एक उदाहरण हांव दिवंक शकता, म्हणजे सामकोच चड रुक्ष म्हणजे ड्राय आहार घेवप. म्हणजे तें एक हें जालां आतां की एनी टायप ऑफ फॅट इज बॅड अशें एक संकल्पना जनरली लोकां मदीं पसरल्या. ताका लागून थोडे लोक अशे आसा जे एक ड्रॉप सुद्दां तेल किंवा तूप किंवा खंयच्याच प्रकारचे फॅट वापरना, पण असो आहार जर कंटिन्युअस कोणूय घेत रावलो जाल्यारूय डिस्टर्बन्सीस येवं शकता. सो हे 3 मेजर गट आसात विच लीड टू अ कंडिशन लायक ग्रहणी. तर दोतोर तुम्ही हाज्या पयलीं सुद्दां IBS बद्दल सांगिल्लें, जाल्यार आयुर्वेदानुसार ग्रहणी आनी IBS मॉडर्न अजून तातूंत कितें ते कोरिलेट आमी करपाक शकता काय सेम ते? तशें खंयचेच अशें 100% कोरिलेशन जायना, पण सादारण विचार जर पळयलो की दोनी हातून जी जर तुमी ताचो अभ्यास केलो जाल्यार अशें दिसता की दोनी हातून गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक आसा, म्हणजे जी पचन प्रणाली आसा ताजे फंक्शनल बिगाड जावप हे सादारण कॉमन आढळून येता. सायन्स एंड सिम्पटम्स पळयली किंवा कारणां पळयली, दोनी सादारणशे खुबशे तातूंत सिमिलॅरिटीज दिसता आमकां. तर दोतोर म्हाका सांगा की तुमी मेन्शन केल्लें की बिंज इटींग नाल्यार कितें इमोशन लागून चड खावपाक वता, जाल्यार ते आमी कशें कंट्रोल करपाक शकता? लोक हाका एक अशें उत्तर ना, पण हांव तुमचें लक्ष ह्या गोश्टी कडेन म्हणजे आकर्शीत करपाक सोदतां की आपली मेंटल हेल्थ आनी ग्रहणी सारखे रोग हाजो खूब एक लागींचो संबंद आसा. हाजें कारण अशें की जेन्ना आमी एनालायज करता अशें दिसून येता की शरिरान जितले नर्व्स आनी जितले नर्वस सेल्स हे ब्रेनान आसा ताजे इतलेच किंवा मे बी ताजे परस चड नर्व सेल्स या नर्व्स हे गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट तातूंत आसता, म्हणजे आमची जी डायजेस्टीव सिस्टम आसा तातूंत आसा. म्हणजे आतां जर डायजेस्टीव सिस्टम फक्त जेवणाचें पचन करपा पुरतीच रिलेटेड आशिल्ली जाल्यार ती इतली कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम डिझायन करपाची गरज नाशिल्ली. हाजो अर्थ कितें तर ताजें अन्नाचें पचन ताज्या बरोबरूच आनी खुबशे एक्टिविटीज आसात, फंक्शन्स आसात आनी विच आर व्हेरी क्लोजली असोसिएटेड ब्रेना कडेन. म्हणजे कांय ऑथर्स ताका तर सेकंड ब्रेन म्हणटात. आनी जेन्ना ब्रेनान म्हणजे जेन्ना इमोशनली कितें डिस्टर्बन्स जाता तेन्ना रोखडेच गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टमाचेर इफेक्ट जाता. आनी जेन्ना गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम बिगडिल्ली आसता तेन्ना इमोशनल इश्यूज तयार जाता. सो हे व्हेरी म्हणजे स्ट्रॉंग कनेक्शन आशिल्ल्या कारणान हाजें एक उदाहरण दिता तुमकां की हें अशें कित्याक जाता. तर आमची जी सामकी प्रायमल इन्स्टिंक्ट आसता एज एन एनिमल, आमकां जेन्ना एक खंयचें स्ट्रेसफूल सिच्युएशन दिसता तेन्ना आमचे 2 रिस्पॉन्सीस आसता, एक तर फायट नाल्यार फ्लायट, म्हणजे त्या सिच्युएशनाक तोंड दिवन कशें तरी तें सिच्युएशन हँडल करप नाजाल्यार थंयच्यान पळ काडप. सो ह्या दोनी सिच्युएशना खातीर ब्रेन तयार जाता, द मायंड गेट्स रेडी. आनी अशें जेन्ना आसता तेन्ना ते बाकीचे सगळे सिस्टम्स वीच इट कन्सिडर्स लेस इम्पॉर्टंट, त्या वेळार कमी इम्पॉर्टंट अशें दिसता, ते सगळे बंद करता, इन्क्लुडींग डायजेशन. सो अशें परत जेन्ना एक मनीस कंटिन्युअसली ह्या स्ट्रेसफूल सिच्युएशनान आसलो जाल्यार ब्रेन कंटिन्युअसली डायजेस्टीव सिस्टमाक सिग्नल्स दिता की तुवें काम कमी करपाचें. पण अशें जेन्ना कंटिन्युअस जाता केन्ना ना केन्ना द
डायजेस्टिव्ह सिस्टम सुद्दां परत नेगेटिव्ह फीडबॅक दिता आनी तातूंतल्यान मागीर फटीग, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपटायट, हे सगळे सिस्टम्स. म्हणजे अशे तरेन ना जाल्यार एज अ कॉम्पेन्सेटरी मेकॅनिझम बिंज इटींग जाता. सो टू आन्सर युअर क्वेश्चन, जेन्ना कोणाकूय बिंज इटींग किंवा इमोशनल इटींग हें आसता तेन्ना ताणें सगळ्यान पयलीं ताजो इमोशनल कोशंट जो आसा तो तपासून ताजे खातीर कावन्सिलींग किंवा मेडिटेशन अशा प्रकारचे एक्टिविटीज हे केल्ले बऱ्यो. हां, म्हणजे सर, म्हणजे खंयचें कारण कितें आसा ताजेर फोकस करपाक जाय. हय, म्हणजे कित्या खातीर जाता ताजें कारण सोदून मागीर योग्य तो उपाय केल्लो बरो. चला. ओके. तर सर, ग्रहणी दुयेंसान म्हणजे आमी कितें खावपा जाय आनी कितें खावपाचें टाळपा जाय, म्हणजे ताज्या खातीर बरें जातलें? हय, तर आतां हांवें सांगिल्ल्या प्रमाण जी कारणां आसा त्या कारणांत जे हांवें सांगलें की एक तर कशा प्रकारचे आहार, म्हणजे चड ड्राय वृक्ष, नाजाल्यार चड फ्रोझन किंवा चड प्रिझर्वेटीव आशिल्लो असो प्रकारचो आहार जर एकदां दोनदां न्हय, तो जर कंटिन्युअस आसत किंवा तोच आमचो बेजीक डायट आसत, किंवा आतांच्या हातून खूबदां अशें दिसता कितें तरी फ्रोझन हाडून दवरतात, मायक्रोवेवान गरम केलें तें खालें, हें जर रिपिटेड जायत जाल्यार, सो एक सादें जर कोणाक टेक होम मॅसेज असो जाय जाल्यार अशा प्रकारचो आहार जो लोकली सोर्स्ड आसा, जो फ्रेश आसा आनी जेणे करून तो सिजनल आसा, जो पचपाक हलको आसा, असो जर आहार आसत जाल्यार हो रोग जावपाची शक्यता कमी जाता. आनी सर, तुमी आहारा बद्दल जशें सांगलें तशें जीवनशैली बदलपा खातीर ताज्या बद्दल मातशें सांग. जीवनशैली बदलप परत त्या प्रत्येक इंडिविज्युअल मनशाच्या हातान आसा. म्हणजे पयलीं म्हणजे ताणें हें समजून घेवूं जाय की आपलें आरोग्य जें आसा तें आमी आउटसोर्स करूं शकना. खूब जाणांचो समज असो आसा की हांव खंय तरी कोणाक तरी कन्सल्ट करतलो, तो म्हजें निदान करतलो आनी म्हाका वखदां सजेस्ट करतलो आनी तें घेतकीच सगळें सारकें जातलें. पूण ह्या सगळ्या हातून आपूण खंय तरी स्वताच्या आरोग्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप हें अत्यंत गरजेचें. सो जेन्ना एक मनीस आयडेंटिफाय करता की म्हजी जिवनशैली कशी आसा, तातूंत कितें बिघाड आसा, तातूंत कितें लॅक्युने आसा, कितें कमी आसा आनी कितें हांवें करूं जाय, हें एका योग्य म्हणजे फिजिशियन म्हणा किंवा एक लायफस्टायल कोचाच्या मार्गदर्शना खाला ताणें ते बदल करूं जाय. पण सगळ्यांत इम्पॉर्टंट इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर युअर ओन हेल्थ. ओके. तर दोतोर, म्हाका सांगा, आतां हातून आमी चडशें पळयता की ग्रहणी म्हणल्यार हाज्या कड नाल्यार हे धंय खावं नाका म्हणटा, बट ताक पिल्यार चलता म्हणटा, जाल्यार तशें कित्याक आसा? हाजें कारण अशें आसा की ज्यो वस्तू भायर आसता त्यो तशाच तश्यो भितर एसिमिलेट जायना. तांकां ब्रेकडावन प्रोसेस आसता, तांकां एक मेटाबॉलीक प्रोसेस आसता. म्हणजे शरिरान ते तातूंतले घटक ते विभाजीत करून तातूंतले जे बेनिफिशियल आसा ते एब्जॉर्ब करून जे नाका ते भायर उडोवपाक जाय. आनी ही जेन्ना प्रक्रिया सुरळीत जाता तेन्ना ती वस्तू बेनिफिशियल आसता. ही प्रक्रिया जेन्ना किचकट आसता, डिफिकल्ट आसता, तेन्ना तो पदार्थ मातसो पचपाक जड जाता. सो धंय आनी ताका मदीं मेजर फरक असो की धंयाचे मॉलिक्युल्स विभजीत करून ते एसिमिलेट करपाक शरिराक चड कश्ट घेवचे पडटा. ताका लागून ते अवॉयड, म्हणजे जेन्ना ग्रहणी सारक्या रोगान एज इट इज फंक्शनली पचन शक्ती सारकी काम करना, अशा वेळार तुमी जर आनी एक कितें तरी खूब जड असे पदार्थ ताका काम दिले जाल्यार ते बेनिफिशियल जावचे ना. हाज्या उलट ताकान अशे हे गुणधर्म आसात की ताजे घटक विभजीत इजिली जातात, म्हणजे शरिराक ते पचोवपाक हलकें आसता. ताका लागून इट इज रेकमेंड. तर दोतोर, म्हाका सांगा, ग्रहणीन आमी पळयता की पचन सारकें जायना, जाल्यार पचन शक्ती वाडोवपा खातीर आमी कितें करपाक शकता? पचन शक्ती वाडोवपा खातीर 3 ऑप्शन्स आसा आनी हे म्हणजे एक ट्रायपॉड आसता न्ही कॅमेराचो बी, तशें तें हें आसा. म्हणजे तिनूय जेन्ना सारके बॅलन्सान आसले जाल्यार ग्रहणी सारखे रोग नियंत्रीत करपाक बरें, म्हणजे सोंपें जाता. तातूंतलो पयलो पांय इज डायट. आतां तो डिझायन करतना 2च गोश्टी, म्हणजे चड विस्तारान न वता 2 गोश्टी, की एक म्हणजे आपली
जेनेटिक्स, म्हणजे आमचे पिढ्यान पिढ्या आमचे कितें नॉर्मल आमचें जेवण आसा ताजो मातसो अभ्यास करचो, कारण हें जेनेटीक इन्फॉर्मेशन, ते पदार्थ पचोवपाचें जेनेटीक इन्फॉर्मेशन हें पास जाता ओवर जनरेशन्स. सो त्या जेनेटीक लिनिएज आशिल्ल्या लोकां खातीर तें सोंपें जाता पचोवपाक. दुसरें म्हणजे जॉग्रफी, म्हणजे आपूण खंयच्या एरियेन रावता, थंयचे क्लायमॅटीक कंडिशन्स कितें आसा, थंयचे सिजन्स कशे आसात, थंय म्हणजे तयार जाणारी वस्तू, खाद्य वस्तू खंयच्यो आसात त्यो जाणून घेवच्यो आनी तांचो समावेश करचो आपल्या डायटान. सो जेन्ना हे दोन आपूण विचार करता तेन्ना डायट पार्ट इज टेकन केअर ऑफ. दुसरी गोष्ट आसा ती लायफस्टायल, म्हणजे हातून नियमीत व्यायाम, त्याच बरोबर बाकीचे जे सगळे, म्हणजे आमची आतां मनीस आसा न्ही, मॅन इज अ डायुर्नल एनिमल, म्हणजे तो सुर्या बरोबर जागो जाता आनी सुर्यास्ता बरोबर न्हिदपाचें, अशें ताजें ओवरऑल नॉर्मल नॅचरल डिझायन आसता. सो तशी जिवनशैली आमी जर हें केली, आतां आमचें कितें जालां, आमी चड आनी चड नॉक्टर्नल जावपाक पळयता, म्हणजे लेट न्हिदप, लेट उठप. सो ह्यो बारीक बारीक गोश्टी, म्हणजे हें खूबदां प्रत्येक जाण तेंच उलयता, पूण ताजें उलोवपाचें कारण इतलें की तें खूब म्हत्वाचें आसा. सो हें दुसरें. आनी तिसरें म्हणजे मागीर योग्य वैद्याचो सल्लो घेवन ताजे कडल्यान योग्य प्रकारची औषधां घेवप आनी तो सांगिल्ले, म्हणजे त्या दोतोरान सांगिल्ल्या प्रमाणे ती सारकी कंज्यूम करप. सो हे तीन जेन्ना हे लेग्स ऑफ अ ट्रायपॉड बरोबर आसता तेन्ना मागीर हे असली दुयेंस कंट्रोल करप सोंपें जाता. तर दोतोर म्हाका सांगा, म्हणजे आतां जी कोण IBS खातीर बाकीचे मॉडर्न ट्रिटमेंट सोडून आयुर्वेदा कडेन येवपा सोदता जाल्यार तांकां तुमचो कितें सल्लो आसा? तांकां सल्लो असो आसा की आमी सदांच आयकता की आयुर्वेद हॅज अ होलिस्टीक अप्रोच. होलिस्टीक अप्रोच म्हळ्यार नक्की कितें, तर जेन्ना एक आयुर्वेदा वैद्य तुमचें परीक्षण करता तेन्ना तो फक्तच हें पळयना की तुमी खंयचे सिम्पटम्स घेवन आयल्या, म्हणजे फक्त तुमकां लूज मोशन आसा काय फक्त कॉन्स्टिपेशन आसा, तो तुमच्या शारिरीक, मानसीक, इमोशनल, सोशल ह्या सगळ्या गोश्टींचो विचार करून मागीर एक डायग्नोसिसाचेर येता. आनी IBS आतां पर्यंतच्या आमच्या कॉन्वर्सेशनान अशें दिसून आयिल्लें आसा की हे सगळे आस्पेक्ट आर कॉन्ट्रिब्युटींग टू IBS, म्हणजे ऑर हेल्थ. सो जेन्ना अशें आसा की एकूच गोश्टीचो विचार न करता, म्हणजे फक्त GITचेर फोकस न करता, अशें जेन्ना अप्रोच आसता तेन्ना ताजे मातशे एडवांटेज चड आसता, म्हणजे तातूंतल्यान फायदे मातशे बेगीन आनी बेटर जाता. सो पण ह्या सगळ्या हातून परत एकदां याद करून दिता की हेल्थ आउटसोर्स जायना. प्रत्येक मनशान जर आपली हेल्थ सांबाळपाक जाय जाल्यार आपूण स्वता एफर्ट घालपाची तयारी आसूंकूच जाय. कित्याक खंयचोच वैद्य अशी 3 फावटी खंयची जादूची कांडी फिरोवन सगळें सारकें करपाक शकना. प्रत्येक मनशान जबाबदारी घेवन योग्य ती जिवनशैली ताजो वापर करून, योग्य तो डायट फॉलो करून, आनी दुसरी म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे कन्सिस्टन्सी. अशें ना की 4 दीस डायट केलो, 4 दीस व्यायाम केले आनी मागीर मातशें बरें दिसतकीर परत सोडलें, अशें खूब केसीस आमकां दिसता. सो अशें हें जावं जायना, तो तुमच्या रुटिनाचो भाग जावं जाय. दॅट हॅज टू बिकम युअर लायफस्टायल. ती तुमची जिवनशैलीच जावपाक जाय, जाल्यार मागीर फायदो जाता. तर दोतोर तुमी हांगा आयली आनी आमकां बरीच मोलादीक म्हायती दिली म्हणून हांव तुमचे आभार मानता. थँक्यू, धन्यवाद. आणि ही कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां. मेळुया आतां फुडल्या खेपेक नवीन दुयेंस आनी ताजी म्हायती घेवन. त्या म्हणसर पळयत रावात प्रायम आयुर्वेद.